Gaeilge Weekly is brought to you by Learn Irish Online. For way more shows, videos, podcasts and courses for learning the language, head to learnirishonline.com or patreon.com/learnirishonline. Mátanwa trónónama conas atá muid galéir fáiltearás chuig Gaeilge Weekly is liam ó Learn Irish Online agus marscanach as usual gur míle maithagah as a bheith ag éisteacht leis an show Marial ragwid takeíochta because of your guys' support Thomas and on níos mó acfunny a chrathú le haid níos mó daoine timpeall and down fólam na Gaeilge. We're able to create more and more resources for people learning Irish across the world. So marscanach mar a hosníam an podcréile I gcónaí as I always start the podcast gur míle maithagah as a bheith ag takeú le Learn Irish Online for supporting LIO and Gaeilge Weekly. Conas atá muid an teachtain seo. Tá tú ag éisteacht aris le agrán céad sa trídeag sin show. You're now listening to episode number 113 of the show. Agus mar sóildíobh, as you guys will know, más rud é go raibh ag éisteacht an teachtain scatse. An teachtain seo ba mé ag labhairt beaganaí faoi Cáceres agus an Cáceres Irish Fleadh a bhí ar siúl ag an deir seachtainna. So we're speaking a bit about Cáceres and the Irish Fleadh that they had on at the weekend. So we're dús, más rud é gúil tú nua chuig an podcréile. If you're new to the podcast, no monará tú ag éisteacht le cúpla seachtain anuas if you weren't listening over the last few weeks. Go bunasach an Fleadh ceol agus nuair deirm Fleadh ceol tá méid labhairt faoi ceol tradiisiúnta an héireann. An Fleadh ceol is mó ar domhan taobh amuigh de éireann bíonn sé ar siúl an seo sa Spáin in áit darbhanam Cáceres. Ar feadh deir seachtainna amháin I mí bhean fómhair de gná an tríú deir seachtainna Gen V, the third weekend of the month normally. Agus tá sé deacar chun chuirsís a dhéanamh ar cábhfuil Cáceres ar nóí má tá léirscáil agat ba sin níos éasca. If you have the map out, it'll be easier. Go bunasach má dhéanann tú nó má chorthíonn tú líne idir Madrid agus Lisbon. So príomhchathair na Spáine agus príomhchathair na Portingéile. Tá Cáceres ar an pointe leatmhealach ar an líne sin. So Cáceres is kind of on the halfway point of that line. Not a place a lot of people know. Níots cháú lí nó níots óil clú agus cáil orthaí ar churbe ach áts ará mé gá ó anis an Fleadh anuraí agus an Fleadh imlína agus mar a dúirt mé an teachtain se caite agus mar a luí mé, as I mentioned, cúpla ó ar an podcréile roimhe seo. Tá sé an a randomach, really, agus níl mé, so it's very random, agus níl mé céad fungéad cínse faoin star of bhaineann leis. So I'm not 100% sure around the history, I suppose, related to it. Because there are a lot of places, tá lá náitina sa Spáin le ceangailtí le héireann, níos mó ná aon áit eile, Galicia, I dúsceart na tíre nó an ír Hushkart Nitira. So in the north of the country, or especially in the northwest of the country, tá Galicia agus tá ceangal an a war nó an a láidir ag Galicia le na Celtic agus le héireann agus gach rud eile agus leis an sais ceol seo and this type of music, you know, ceol trad. Freshen beidir tír na Moscow go haibh políochtaide in terms of politics on sin in the Basque country as well. Ach, níl aon buint ag Cáceres nó an Conde in Wiltshire, the county which is in the comunidades, mar dearann siad an seo Extremadura. Níl aon buint ag Extremadura le héireann nó le cultúr na héireann nó le ceol na héireann. Níl mór an éireannig I Cáceres ar churbe. Tá lán éireannig na leitheanta seo I Barcelona, I Madrid, I Valencia, na Hilán Canary, beidir iire an tairí bí na lán daoine in Ibiza agus Mallorca freisin ach. I Cáceres ní ceapan bhfuil aon éireannig really ina gcónaí an sin nó ní mór an ar aonos. There's very few, or if any, even Irish living there as well. So lí me cínse cin chuí a thosaí sé ach tá sé ar siúl anis le 20 bliain nó níos mó ná 20 bliain anuas.
agus hui méid don chéadóir an nuirí bhí amgen sco agam had a great time so dúirt méid tá méid an dollaríis im lína. I'm going to go again this year. Le cúpla cara eile agus tá an lóistína all óníine Godsí Céadaoin. I'm going to get accommodation from the Friday until the Sunday. Agus rachimuid an sin sa chóir. Níl sé ach gá or go le sa chóir. It's only about 2.5 hours in the car. Táid an dul an sin ar an íine. Sór tatnamh a bhaint as an éasca and I really enjoy the weekend. Agus an sin seachtarás sa chóir ar an Domhnach. And that is exactly what we did. Sin díreach cad a rinnemuid. So, yeah, tá sé go deasnar táú mar an tamán seo éigean agus táú an is tócha stop a dhéanamh nuair táú a géirí táú an dul díreach go dtí an lóistín ní chaithí tú a bheith ag pleiciocht an sin. You have to be messing around with tréinacha agus bosna nó aon rud. So tá sé sin go deas go háirithe má tá car agat le chóir. Bhí sin beidir písa chóir le an bhád má táú i de chónaí thar lear. If you're living abroad, very good piece of advice. I would say make friends with someone who has a car. Be the chara le did aigen will core acu. And we headed up there on the Friday, kind of midday on the Friday, hartar mion lay air on Iana. You know, it's funny, tá sé granver leis na tuairis, atá launch in a tuairis nó na sais tuairis seo Déanta agam im lína. I've done a lot of these kind of trips this year. I've done a lot of travel this year. Tá lan taistal Déanta agam im lína, ach really, bíon na gach písa gin taistal sin tá si Déanta agam sa Spáin. I've done kind of almost all that travel in Spain. Im lína, bhí mé Malaga, bhí mé Cádiz, bhí mé Huelva, bhí mé Pamplona, bhí mé Zaragoza, ní sé Cáceres, freisin hui muj go áit dar an Mérida, on Slíarás in on the way back yesterday. We stopped in a place in Mérida as well. So, is tócha leis na tuair sin, tá sé like granver na rudaí a cheasan amach I the insin. It's funny the things that stand out in your mind. Few rudaig and the hatnín go mórlam na tuairis so chóir. Even some of the kind of biggest things that stand out to me here that I enjoy in the trips in the car are, you know, ag stopu I moille aigen an Malach, like stuffmuds in moille on a bheag on a randomach, a very kind of small random town on the way, and you know, nachhol callú le churbe tá ceap nócaní puncaní fungéid gen daon run sin is as an Spáinid, like 99.9% of the population would be Spanish. Agus just stuffmuds an sin, agus bhí lón agin, agus just ag chill amach, agus tá gach duine in a good mood, mar dear fád tá gach duine ag tanú leis an éasca and everybody's looking forward to the weekend. Agus soirta sin iad na rudí actually a cheasan amach níos mó ná just má tá nóméad a bháin on a war, and not just one big moment of where we went to this concert or who much good an chiol chorm show no nervy dinner agin san áítach show, and we had dinner in this great place or in North Martian or to just na ruddy bioga no few on crack or modsin sa gaff sa lóistín ag lauert spiganín faoi an ihe rivré speaking about the night before in the morning then in the accommodation agus ruddy mar sin. So sin iad na ruddy stocha cheasan amach ach tá cíntach an chuí Ibríon Cáceres agus an Irish fleadh I Cáceres. The way it works so it's gá rud ar siúl. Well actually tá trí rud. Tá cúpla rud gur féidir le ticétí a cheannach le na rudí sin ach an chuid just mó then imacht tá sé siar an aisce. There's one or two small things you can buy tickets for, but the majority of the event is completely free, completely non-ticketed, and you just walk in. Just siúlann tú isteach. So tá the cúpla rud mar hapla ceartláin le dása na hÉireann agus rudí mar sin. So one or two things like a workshop for Irish dancing and so on. But apart from that, it's just all non-ticketed ní léon ticketí ar churb agus tá an siúlasteach náit agus astóchan an dá príomhrud, the two main things being sessiony cheol, sessiony all astócha freshen, so music sessions, but also sometimes drinking sessions. Cúpla teach torvina, defriúil hart ar seacht no 8 teach torvina timpeall na Cathrach, around 7 or 8 different bars around the city.
agus tá dún an siúlasteach, tosnaíonn siad beidir ag meán lei agus fós bíonn siad ar siúil on and off go dtí a 3 o'clock, a 4 o'clock ar maidin, 3 or 4 in the morning, is féidir le siúlasteach, is féidir le fannach tíomh muo, go minic bíonn sesiún tíomhaiste agus tíomh muo, gen bar má tátain an orlais a chasú, is féidir leat the orlais a chasú freisin agus port a glachu. Low, you can kind of take part with them or take part with the session as well. Being slow session, siúil láháin is a príomh cearnó freisin in the main square, it's a slow session for if you're learning, agus cúpla mí rih an imeacht a hain a few months before the event itself, tá tú an na harrán ó na tunes a íslódál agus a ólam rih, tá agad rih ré céin sais arán nó céin aránaí a bhaid le clostal ag an slow sessions, in advance what songs are going to be played at the slow session, so tá sé sin go héintach má tá tú ag cosúach le hórlais ceol. Agus an sin bíon cúpla ceol chum ar siúil sa príomh cearnóg ar an stáitse on the stage. The main stage is only one stage, so níl ag sula Glastonbury, tá sé soch beag ach an lá daoine an sin. Bíon ceol chumacha ar siúil ó 9 o'clock go dtí a 2 o'clock ar maidin. So imlína bhí polka 4 ag casú bhí Michael McGoldrick ceapman tanam atá ar bín sé ag seanam an Adó War. Plays the Kintanam atá ar mBéarla, what's it called in English, the flute or long whistle, níl sagam an bhfuil Jifric de stocha Gaeilge, the flute anyway, agus Tim Aidy ar an guitar, agus polka 4, céile stolen notes. Group of Spáineach bhí Irish treble like Dásan sin, the Friel sisters, so níl mis a rógafa leis an trad. I'm not too into the trad, so ní rá aithna agamsa ar thuach, wow, bhí siad go héintach bhfuil mé an taithna bhasú. I really enjoyed them caithí mé rá agus a rís sin ag teachtó chuine nachhfuil mór an sim ige sa trad. That's coming from a person that's not too interested in the trad, so cín se mod hásim agat sa trad bheith tú like, wow, tá sé seo cosú le neamh, this is like heaven mar hampla. Agus an sin, nar chreithníon an cheolcurmacha nó monahfuil tú ag géirí fánacht sa cearnóg plódaithe do gach ceolcurm fós ag an am céine, bín sesiúní ar siúils na títhe torvanna difriúla, different sessions on it, the different bars ag an am céine, so just an a chúil agus an a taitnamach agus ríis gan an hassle atá I gceist le himeachtaí eile, mar hampla for my riomhos an sin ag rá go bhfuil ticéidí anis le fáil le haid an Grand Prix an F1 I Madrid an bhblin se thugan don chéadúir riomh or don chéadúir le lán blianta nús arénos by an F1 I Madrid ag track nua an sin imel na cathrach on the outskirts of the city. Agus for mé riomhos tá mé waiting list na rud aigen, so for mé riomhos ag rá tá ticéidí le fáil inis má tá tú ag géirí agus fi mé swin of geez, an bhfuil mé really actually ag géirí dul go rud aigen mar sin. Do I actually want to go with something like that? Mar okay, so even on a F1 is even on Spain Madrid actually, Spain Madrid níos mó ná a lán cathrach mhóra eile sa Spain. I like Madrid a lot more than a lot of other big cities in Spain, such as Valencia or Malaga. Tá sé níos tradiisiúnta, níos áitiúil, kind of more local in some ways, and more traditional ná as touristy, níl sé chomh is dócha ag bra ar an tuairisíocht an méid sin, kind of depending on tourism that much, ach arénos sin scéal gom leis le haid lá eile. Ag fi mé swinmh le caiid tú dul an sin by an lóistína bhain is costaí ná mar bhíonn sé ag an ná, it'll be a lot more expensive, the accommodation, than it normally is. Chomh maith le sin ba sé dachar chun streiciú ar an track mar ba gach duine ag úsáid an train agus an metro an sin streiceann tú an sin, caiid tú fanna, caiid tú dul tríd slán dáil an sin, ní bhíon de roiir róhá, tá tú gíocha lá airgid don ticket, your view isn't that good, you pay a lot of money for the ticket. Folks, ní méid tuairt amach, like, listen,
caithfí siad airgad a hiile agus níl sé seo buinte really leis an airgad. This isn't really to do money, but just on rud ar fad like ag déanú scúne ar fad beidir leat chun bia all nó chun an leithreas úsáid queuing up for half an hour to get food or to use the bathroom or whatever orintha. It's just been lán strosceapa ag buint leis na rudí sin orintha breathan sé ar an agriocht on the organisation like mar hampla is fan an awards Oasis mé agus tá sagam ar nó tá si ag déanú chomhpháirt faoi láthair they're doing a tour at the moment agus dúirtíine actually fiú ag na gigs ag Wembley like fi madrethóir ag an gig sin agus dúir sé actually bhí sé go hintach ní raibh hassle bhí sé an éasca chun gachar all. It was easy to get everything and go to the bathroom and get in and get out and it was safe and everything else. Agus actually bhí sé agríthe go hintach. It was organised brilliantly. So breathan sé ar nói. But with Cáceres, ní chaid tú aon ticadí I cheannach is réis le dul an éasca an dul isteach géon teach torfanna éisteacht le ceol agus a bhain sin le beor ag labhairt le do chóide arás chuig an lóistín. Tá man an siúl gach, you can walk everywhere, níl aon busna nó metros nó tréinacha ag tastóid an éasca an simplí agus domsa na léhananta seo is fearlam é sin. These days I much prefer that. So yeah, an chathair féin is chathair álaní freshen chathair says Romanach bionach. It's kind of a Roman city, or I think there's Moorish influence as well and sin songní. Higam an Ulstrucht the architecture níl clúagam really faoi sin. Ach tá sínta go háirithe an Old Town agus an éasca an siúl timpeall na háite. And the funny thing is an rud granmhar ar nó bhí aithna aginne ar cúpla duine eile agus cúpla ceoltóir as Seville and sin. We knew a few of the people and a few musicians from Seville, both Spanish and Irish people, Spáinnig agus éannig freshen. And like the amount of times you bump into someone throughout the weekends and maids a bhín tú ag búla nó casú le duine éig and bhfuil aithnagat who's someone that I ri an dear shot and a beidir tá bhí get hello náháin agus bhín duine éig an ag siúl timpeall agus tearan siad up. How are you? How was the session last night? agus mar sinja and so on. Agus beidir duine nach rá aithnagat who riv on fla. So when you didn't know before the fla agus tasníonn tú ag labhairt ar an ine beidir ag seisiún nó ag an geolchrum agus an sin ar an daonach fecinn tú iad arís áit and you see them again on Sunday or something. So brilliant, really, really good, really, really fun. Agus, Marielle just bhfuil gach duine an sin le hain ceol agus gach duine is like-minded as though could be gach duine in good form, enjoying themselves. Again, there's no reason to get pissed off or annoyed. Ní léin fá chun a bheith in rock humour, to be in a bad mood, no ní léon rud ag cur stachart mar tá gach rud comhéasca. So bín gach duine on a jazz agus cinealta dá chéil. Everybody's very nice and gets on together. The locals seem to like na daoine áitiúla that níonn sé go mór lo mar stocha ní bhín mór an rudaí really ar siúl I Cáceres I ri na bliana. Guess there's not too much on in Cáceres through the years. So bhí sé go hintach Hanna féin tá ag planál nó ag smaoine bhrénos faoi 2026 already, thinking about 2026 and going back with some more friends le chords is a friúla by sé sin go hinnta agus just on bhá ar fad. Tá cúpla rud scrífa síos agam an seo. A few things here, so just consult my notes for a second. Tá mbeidh dul chuig my notaí ar for a second. Rud amháin eile like tá simúl. Say about 80% hartar 8 fan Gaeilge in na daoine an sin, ba as an Spáinid, ba Spáinnig iad agus ar nóid tá cúpla duine an sin as Cáceres nach bhfuil aon sim acu sa trad agus just tá siad ag teacht amach chun rud aigen a dhéanamh. Ach, an cuid just móid in a Spáinnig an sin most of the Spanish there. Bhí sim acu sa trad agus beidir gur as Cáceres iad nó áit aigen an aca le Cáceres agus tá sim acu stradach freisin a lán Spáinnig as Madrid nó as Seville mar hampla nó beidir daoine fiú as an Fortingale agus áitina a bhfuil arthú beidir a bheith tamáint fra 2 or 3 or 4 or bhí leat an sin a bhfuil aithná go mó Gibraltar a tháinig an nús. So like gin tú dearmad agus gin an moille dearmad in éan ceapam. I think we forget in Ireland sometimes an méid sima
atá ag daoine thar lear I gceol na hÉireann agus ceol tradiisiúnta na hÉireann agus fiú, ag na sesióní. Leid bhí leat in ceoltarí, like bhí siad in Spáine, go ran half the musicians and all the sessions I saw were Spanish níos mó ná lá beidir den na ceol churmacha, but Spáine had maybe more than half of the concerts on the main stage were Spanish groups or artists playing Irish trad music, like casú a ceol tradiisiúnta na hÉireann. Agus just tá sé like tá caiid an Aintach, níos fearr ná an chuid is mód in na hÉireannig. They have a brilliant standard, much better than most of the Irish, agus, daoine nach bhfuil béarla go fiú, agus tá siad ag casú trad, people who don't even have English and speak in English and playing trad and playing songs that they don't even know the lyrics to, agus sin them are on fiú nach bhfuil na lyricí or all the sock. It's just so cool, agus, gan dáta ceangal mór, agus, mis sé casú níos mó bliantán seo sa Spain, as I'm kind of spending more years here in Spain, to make torch for jar níos mó agus níos mó gohfuil ceangal idir an Spain agus éire. Okay, in Galicia agus tír na Moscow, ach freisin timpeall na Spáine agus tá lán Spáine an seo le sime I gcultúr na hÉireann agus is dó cóthaobh políochta de na laethanta seo, politically, Ireland and Spain quite aligned these days on a lot of things, and just an chuúil agus, an bhuíoch deir seachtaí cosúil le seo, very kind of blessed, I suppose, or appreciative. Tá mé ag déanú dearmad ar an mBéarla anis, grateful sin an focail na laethanta seo, chuna bheith chónaí sa Spáin, chuna bheith chónaí is sa bhéal agus tíobhas siad de 2 uair ar chlig sa chóir inside 2.5 hours in the car from here to Dul go Málaga, Ronda, Córdoba, Cádiz, Huelva, an Fortingale, Faro sa Fortingale, Cáceres, Mérida, ar an train tá Dul go Madrid agus mar sin de. So, na rudí seo bíonn siad gohíntaach agus arís mar dúirt mé an éasca an Dul, an éasca an búla le daoine, an éasca an lóistíine áil, agus just níl an hassle céine mar a bhíon ag alán rudí eile. So freisin thunig mé Brinsley, well, níacha mé Brinsley McNamara nuair bhí mé an sin, a chunig mé grau sin. So I didn't see Brinsley McNamara while I was there, but I saw that he was there on Instagram. Sin Brinsley McNamara ón Leathnach Weird Ireland, sean scoil aithne ag alán daoine I géisteach leis an seo ar Weird Ireland. Leathnach ionach ar Instagram is tócha gohfuil sé ar YouTube agus TikTok freisin, agus just bíonn sé it's just this lad amháin beidir nizamta sé ar trucha blion díos, might be around 30 years old, agus bíonn sé agus slódal fiosrúcháin difriúla in áit sanna nach bhfuil rócháúil in éireann, uploads random videos in random places around Ireland, places that aren't that famous and kind of are a bit quirky, agus bhí session mar sais ambassador is tócha le haid an Irish Cáceres Fleadh imlíana, ag Januaireacht is tócha a chur huncín in éireann trying to promote it in Ireland and more Irish to come over, because most people listening don't even know about it, or didn't hear about it before my podcast is tócha an chuid is mód de daoine ag éisteacht leis an seo agus an chuid is mód éireannig níl aithne acu ar Cáceres an áit agus níl aithne acu go mbíonn fleadh ceol na hÉireann an sin. So bhí session ann agus tá fiosrúcháin má tá tú I gcuirí níos mó áil amach faoin fleadh tá tú an dul chuig a Leathnach agus an fiosrúcháin a chur sé sús ag láirt beginning fi Cáceres bhí sé sin an chuúil. Agus, is mór an thuirí nach chur an seans agam labhairt leis brabhálam, labhairt leis ar fad tamil. I would love to kind of speak to him for a while and show him what I do as well with learnirishonline things. Acharinus, bhí sé sin cool. He had a gifted stay, I saw. It was officially sponsored by Cáceres Irish Fleadh. Honnig mé gur gachard steer an asca dó, gur gifted stay aige ón na heagrathóirí from the organisers. So, má tá na heagrathóirí ag éisteacht agus tá siad ag géirí beidir rud ag a dhéanamh leis an Gaeilge. An bhlíonn se thugan, agus mátá siad ag géirí gnéonhiú mé beaganín stócha chur huncín dómh if they want me to do some promotion next year. Tá my DMs open. Tá tú an rifos de chur chuigam, liam.learnirishonline@gmail.com. Ag an am céine, lil sagam
watlam rudig and mar sin I don't know what I even like to do something like that. Mar caiidú obair nar atá tú an sin agus caiidú a lán físeannaí a hafa do. You have to record a lot of videos agus caiidú labhairt le daoine tíor friúil agus bheadh sé cool ach ag an am céine. Tá mis sé sásta I just hon é a chathú le mo chóirde agus cracka bheith agam agus gan a bheith swaoine faoin obair nó ach arínos. Mátá aon duine éisteachta, tá an DMs open ach nó néach ag mága arínos. So yeah, sin é really, just bhí sé go hintach bhain mé sóir taithna bheas agus bhí sé an-cool. Just a bheith a rééis áte gan eile even an dólar leichen is ar fra gá nó trí lá ní maithlam a bheith áte gan ar fra seachtain omláin nó ní maithlam a bheith in áit le lán thosaitheoirí nó é resource nó ní linn sim agam is sin is maithlam dul go fíor áit a real place just deir seachtainna fiú even ihoháin nó gáithe a chathú even just one night or 2 nights to spend 2 nights somewhere and just chill out and do something fun a bit different. That's enough for me. And to go in the car and stop on the way, non-stop a dhéanamh ar an slí an was, yeah, chul méid go hanwa ar thristir seachtainna gnóthach le lán. Rudí de friúla ach deir seachtainna ionach agus hana féin ag tnú go mór le 2026. So sin é, guys, ní cheapan ghfuil aon rud eile agam an teachtain seo. Mar sanach má tá tú ag fólam na Gaeilge if you're learning Irish tá tú an antol agus I bhád níos mó aáil ar learnirishonline.com sin an áit bhfuil ar gcomhsaí, so learnirishonline.com, that's where all our courses, all self-paced and lifetime access courses, the best available for any learner across the world of the Irish language, or patreon.com/learnirishonline, where you get loads of Gaeilge Weekly benefits, including bonus episodes and also access to all our member exclusive shows. The majority of stuff we make is available there. The minority of stuff is basically Gaeilge Weekly, and that's what's available for free. So find tú Gaeilge Weekly Céadaoin an seo Spotify nó Apple Podcasts ach gach rud eile a chur haíonn muid bíonn siad le fáil ar Patreon. Agus tá tú an chlóú ar friel Céadaoin hall an sin. You can register for a free trial over there today. Gur míle mágah, guys, as a bheith ag éisteacht leis an show. Mar dúirt mé tá tú ag géirí fáil deagháil leis an bud craile. You don't have to be organizer of the Cáceres VA. You can also just email me as a lay person, liam.learnirishonline@gmail.com. Gur míle mágaí as a bheith ag éisteacht agus le roi mé libh. I'll speak to you guys next week. An teachtain seogan slán agus bannacht.